आम बर्तमान चलू मार्केट चलते देखा कौन कौन आसूची मार्केट कौन देखिए तो आम आसिक बर्तमान पहुँच जाइए केक दुकान रे आपण मैंने देखिपार तो ये सब किना चलती आम सर्ट एटा केते आरटा भी 100 टका एटा माने कौन फूल फूल बाहर तबे एटा रखिदेवा तबे एदरे नवा नाई मो दुई पाटा खराब ना स्प्रे गुटे दियो गुटे तो हगी पक केते 24 टका आ गुटे आपन देखि पार आज कोन होउजी सस्पेंस रहिला जानिबे आ चलो देखिया कोन होउजी आ कोन दरकार बेलून बेलून हां बेलून फाइनली जिंस नै कि पळे आछि आपन देखि पार चलो तो जीवा आम गोटे केकटा आसो जा केकटा आने ना केक आनी सारा पर आम गोटे टेम्पो रिजर्व करके जीवु आ गाड़ी पाक आ चलतु जीवा जीवा जा पहुँची सारा पर आप जानवे कौन हो देखिपार तो आम बर्तमान आसिक पहुँच जाइए पार्किंग आमर सुशांत भाई धरती केक से धरती आम ये सब पनीपरिया ये सब ये सब पार्किंग चलतु जीवा गाड़ी पाक पहुँचा तापर कौन हो देखा ये सब गाड़ी से तो फाइनाली गाइज बर्तमान आम पहुँच जाइचु बलांगीर पाखापाखि तो बलांगीर संध्या बेले जाइकी मार्केट रू बेलून फेलून नहीं कि आसिले आपण माने देखि पारते सब आमर बेलून फेलून सब किछि रेडी हो जाइची आ मुनाई सब किछि समस्त रेडी पूरा रेडी आपण माने खाली देखंतु आगु कोन होउची कोन नाही सब किछि आपण माने देखिबे आगु को धीरे धीरे तो सब किछि आमे भी बहुत एक्साइटेड अछु देखु तो वर्तमान ये चलची चलंतु देखिबा आगु कोन होउची आ आपण माने खाली देखि चलंतु गाड़ी सब लगा होची आगे दो ना तार गाड़ी खाली देखा जा दरकार कौन हो गला एमती कि चली एपटे गोटे 4टा गाड़ी टोटाल चलतु देखिया कौन हो देखिपार तो आमर गाड़ी बुझा हो बर्तमान चली इधर लेखा चलती हाँ इधर फिटिंग चलती आमर साउंड सिस्टम बस बस एपटे आमर सब बड़ भाई मान अच्छा कौन कहे सुशांत भाई बहुत बढ़िया खाली से बहुत बढ़िया ठीक चलतु देखु आग कौन हो देखु जय जगन्नाथ नमस्कार मुझे महेंद्र लोगर मुना आज आयोजन ये आपण मान भल पाइबा बहुत सारा मिली एमती आग को मिलू कौन पाइना आमर 1K सब्सक्राइबर हो जाती 1K कम्प्लीट से आज सेलिब्रेशन कर देखिपारे केक फेक नहीं आई सब भाई मैंने अच्छा बहुत सारा भल पाइबा अच्छी एमती भल पाइबा आग को दिंतु चलतु केक को काटिबा आपण माने देखि पारते हमर महेंद्र लवर मुना यूट्यूब चैनल रे 1000 सब्सक्राइबर पूरा कंप्लीट हो जाइए तो बर्तमान आम केक काटिया पई जाउछंती तो समस्त पूरा रेडी तो पिला बर्तमान काटिबा केक खाइबा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट आबे हुजुपे तो प्रथम हमर सुशील भाई की खुआ दियो केक सुशील भाई एटा केकटा दउछु ना मला पारोटी केक ने कत को तो टिके दे काज दे
তো ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁନାଇ ପୁରା କେକ୍ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଆମ ଲାଷ୍ଟରେ ଟୁଟୁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇକୁ କେକ୍ ଖିଆଉଛନ୍ତି ଖାଇ ଚାଲ ନା ମୁନାଇ ଆମର ଏବେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇକୁ କେକ୍ ଦେଲେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଏ ଡିଜେ ଟା ଲଗା ମୁଁ ଆହା ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମେ ବି ଏମିତି ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦେଖିବା ପୁରା ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ ପୁରା ନଏଜ୍ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି ଦେଖିବା ପରେ ପୁରା ଆଗେ କେକ୍ କେକ୍ କାଟି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିସାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସୁଶୀଲ ଭାଇ ତମକୁ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରାଳମର ମୁନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେକ୍ କାଟିକି ଖାଇକି କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁରା ମସ୍ତ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ନାଳ ହେଇଗଲାନି ତୁମେ ତ କତ ଏକା ଖାଇଲ କିସ ଏଟା କେକ୍ ଦେଲେ କତଟା ଦେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଚିୟର୍ସ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିବ୍ରେସନ ସରିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦା ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି ନା ଏଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି ଭଲ ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଟୁଟୁ କେକ୍ ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ ଆମର 1000 ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଇଥିବାରୁ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖାଲି କେକ୍ ପୁରା ଚାଟି ପକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କିଛି 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ 1 ମିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଣିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।